بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله أجمعين وجميع الأرواح الآن أخوانا من الأنبياء والمرسلين وأرواح الملائكة المقربين وأرواح الأربعة الإمام وأصولهم وفرهم ثم إلى أرواح أولياء والشهداء الصالحين خصوصا أهل الدرك وأهل بكي وأهل زنبل وأهل معلى وأهل الأهد وأهل بدر وأهل نوبة وجميع الأرواح الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها جميع الأرواح السلسلات علي وعلوي أجمعين وجميع الأرواح أولياء تسعة الذين هم في جاوة وخارج جاوة وجميع الأرواح مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا وذرية من أحسن ومن أحسن إلينا ووصولهم مفرم ثم خصوصا الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه والإمام شيخ محمد بن عمر النووي البنتني والإمام شيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي وأصولهم مفرم ثم خصوصا أستاذنا مربي الحبيب علي بن محمد بن بعبود والحبيب محمد بن حسين بن علي بعبود والحبيب محمد الباقر العطاس والحبيب شهاب الدين بن حسين بن شهاب وأصولهم مفرم ثم إداره خصوصا المغفور له سيد الحبيب طاهر بن الحبيب عبد الله الكاف وجميع الأرواح سيد الوالد والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم sebutkan nama arwah orang tua-tuanya masing-masing. وجميع أرواح المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم خفرة من خفر النار واجعل قبورهم نورا هدى يسعى وتلألأ بين أيديهم واجعل قبورهم مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وببركتهم يا رب بنية الفتوح والمنه ورسول صلاح الجسد والروح وتوبة النسو وبنية الشفاء بقدر الحاجات تيسر والعافية سلامة صحة سعادة وادفعنا البلاء والفحش والغضب والبراس والمحن والفتن ما ظهر منها ومن بطن يا رب وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن تعلم وتعليم والانتفاع والنفع والمذكرة والتذكير لله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ففاحمناها سليمان وكلا أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع دول الجبال يسبحنا وطهرنا وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وإيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم يا ظاهر يا باطن يا ظاهر يا باطن يا ظاهر يا باطن أصلح يا ظاهر يا باطن أصلح لنا الظاهر والباطن يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا ربي اصلح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تفضل.
الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أجمعين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ونور قلوبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، أحبائي الكرام عباد الله الصالحين فضلة المكرمون المحترمون معاشر الحبائب الشرفاء وآباء الكرام الأعزاء والأساتذة الفضلاء والحاضرين والmuhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita semua masih mendapatkan rahmat, ridha, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu alamatul irdallah, ya, min alamati irdillah. Dan di antara ciri-ciri tanda kalian diridhai oleh Allah, hati kalian masih dapat menerima dan dimudahkan langkah jiwa raga ruh kalian untuk dapat duduk di majelis ilmu. Ini adalah bentuk kalian masih diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan pahala. Ini adalah bentuk kita semua masih dipilih untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita ucap, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, ya Rabb, kami memohon kepadamu balik maqasidana, berikan kemudahan dari semua yang kami inginkan, ya Rabb. Kalau manusia dapat dikasih keinginannya sama Allah Subhanahu wa taala, mudah, murah, berkah, itu cara dan ciri di mana antum dapat kemuliaan dari kasih sayang Allah. Di dunia dikasih sama Allah kemudahan, kemurahan, keberkahan. Waghfir lana ma madha, dan kita sering tawasul mengucap waghfir lana ma madha, ya Rabb, kami mohon kepadamu di awal kalimat ya Rabb. Tuh orang kalau ngomong ya Rabb tuh nggak boleh disepelein tuh, saudara ya. Kalau orang udah ngomong ya Rabb, tuh nabi-nabi, anbiya wal mursalin kalau sudah mengharap sama Allah nyebutnya ya Rabb, bukan ya Allah lagi. Paham tom? Makanya kalimat ya Rabbi bil Mustafa nggak boleh disembarangin, ya. Nggak boleh dipandang sebelah mata, nggak boleh. Ya saudara, ini nggak ada halang besarnya, ya. Masya Allah, nggak ada tara bandingannya. Ini kalau orang udah nyebut ya Rabb, waghfir lana ma madha, ampuni dosa-dosa kami, jangan ditolak nih kalau kami minta ampun ya Allah, ya. Kali-kali saya gak ada umur, sekali-kali saya mungkin punya masalah besok, ya. Saya minta diampuni ya Allah dosa-dosa kami. Penting itu saudara, ya. Ya wasi'al karami, wahai yang luas daripada kedermawanannya, maka berdoa sama Allah, jangan sampai lupa di dalamnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhan Mustafa, seorang Nabi yang kau pilih, Muhammad Rasulullah. Ya, jadi itu penting. Ini adalah salah satu bentuk kita dapat min
irdillah, ya, ciri diantara tanda-tanda kita dapat ridho kasih sayang Allah. Yang mana baik orangnya? Yang pakai peci bukan di jalan raya, bukan. Yang pakai baju koko bukan yang seliwer-seliweran di jalan, tapi yang picinya, baju kokonya, sarungnya, hatinya, jiwanya, raganya, ruhnya mau terpanggil dan mudah langkahnya ringan untuk duduk di majelis ilmu. Itu adalah orang yang dapat irdillah, dari ciri alamat orang-orang yang diridhai sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ridha Allah itu sampai malam ini buat kita, keluar dari ini tempat sampai ketemu besok, sampai ketemu lusa, sampai ketemu minggu depan, sampai ketemu akhir hayat di kandung badan. Allah ridhain kita, apa-apa yang kita minta sama Allah dimudahkan, dan terutama kita diampunin dosanya sama Allah, diterima ibadahnya sama Allah, diterima taubatnya sama Allah. Harapan, cita-cita, doa yang belum kesampai, yang belum tertunai, mudah-mudahan berkah hadir majelis Allah kabulin, Allah mudahin, Allah kasih kenceng kita punya urusan semua jadi bagus insyaallah, ya. Mana-mana yang kering jadi basah, mana-mana yang belum dirasa jadi dirasa, saudara, amin, ya. Berkah umurnya, berkah sehat badannya, wakilin keluarga kita di rumah juga ikut dapat berkah berkat perwakilan kita hadir di majelis ilmu, dipanjangin umur orang tua kita, disehatin badannya, disembuhin penyakitnya, diberkahin hajat-hajat orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, futuhal arifin, sehingga ilmunya bisa diamalin fiddin wa dunia sampai ke akhirat jadi pahala, amin ya rabbal alamin. Baik, santu, ayo ya khair hikmah, nanti tinggal pilih, ya, jadi yang menghasilkan tapi tidak menyusahkan, atau menjadi sesuatu yang masih menghasilkan tapi menyusahkan. Pilih yang mana? Pilih yang menghasilkan tanpa menyusahkan orang lain. Paham nggak? Malah memberi manfaat. Memberi apa? Memberi manfaat. Nah, kita bisa belajar dari khalaqal khalqa li hikmah tadi, saudara. Wa ta'a alaihi ilma, di mana Allah ciptain lebah bukan hanya dari hasilnya yang bermanfaat, tapi perilakunya membawa hasanah. Binatang tahu arti bersyukur, masa manusia lupa bersyukur sama Allah. Dia ambil seperlunya tuh sehari, rasa cukup, udah. Dia enggak tamak, dia enggak ambil tuh wilayah itu kecuali boleh siapapun mengambil manfaat di situ. Dia ambil cukup, dia pergi. Jangan jadi monyet, ya, yang dia lupa bersyukur, tapi masih hikmah, ada ilmunya, ya. Padahal udah didapat sama dia. Masukin tangan seukuran lubang tuh tangannya, padahal dia bisa dapat 1-2 biji udah cukup. Tapi apa yang terjadi? Karena tamak, dia ambil semuanya yang ada di dalam itu, dan tapi pada akhirnya mencelakakan dirinya sendiri, membuat mudarat dirinya sendiri. Paham dong? Nah, jadilah lebih mulia dari lebah dan lebih istimewa dari segala sesuatu yang antum kenal dari nama binatang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimakumullah lil Imam Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi radhiyallahu anhu, wal Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu, Fidhalil Amin ya Rabbal Alamin, di kitab Tanqih Al-Hadis bi Syarah Lubab Al-Hadis. Al-Bab Sabi' Ashara, bab ke-17 yang menerangkan fi fadilati sadaqah,
Paham tuh? Sedekah itu sebetulnya miftah. As-sadaqat ai miftah, kunci dari berbagai macam kesulitan hidup di dunia. Enggak kepikir kan? Orang lagi susah, masa iya sedekah? Orang gua aja lagi butuh, masa iya gua sedekah nolong orang? Gua lagi minta ditolong. Paham nggak? Ya, kalau diri kita ditolong orang tuh girangnya bukan main. Betul ya? Betul ya? Iya. Kalau tahu arti sebuah kebahagiaan karena ditolong orang, janganlah senantiasa minta tolong kepada orang lain agar ditolong, tapi biasakan juga menjadi orang yang sering nolong orang. Kalau orang sering menolong orang, bukan sering ditolong. Camkan, catat baik-baik. Kalau orang sering bantu, sering nolong, sering nyenengin hati orang, di bawah alam sadar dia, sesungguhnya dia sedang mendepositokan dirinya di sisi Allah. Dan tiap-tiap hamba yang mendepositokan dirinya, memberikan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Allah dengan membantu orang lain, hidupnya tidak akan pernah susah, hidupnya tidak akan kurang, hidupnya tidak akan kering, hidupnya tidak akan merasa sakit. Arti sakit di sini merasa sedih, bingung, ya, itu sakit di sini yang saya maksud. Ya, hidupnya akan selalu dimudahkan oleh alam. Orang sekelilingnya siapa yang dekat sama dia pasti pengen nyenengin dia, ya. Walayangkus, dan tidak ada kurang. Namanya nolong sedekah tuh apalagi, ya, keluarin zakat, sedekah itu nggak ada sama sekali namanya kurang. Walakin yazidu, akan tetapi malah sebaliknya ditambah sama Allah. Ya, umpama kita naruh duit saudara di tempat orang, kita ikut nama saham. Dagang apa lu? Buka toko kopi nih, warung kopi. Gue ikut bantu dah, gue ikut juga. Berapa sebulan gue dapat? Ya hitung-hitung, naruh duit 5 juta, insya Allah dapat duit setiap bulan sejuta. Sedang nggak saudara setiap bulan dapat? Bahasanya begitu. Kalau nabung saham sama manusia Anda semua punya hasil, apalagi nabung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekah. Ya, kalau 12 juta angka besar buat antum 1 tahun cuma naruh saham 5 juta sama orang yang punya dagang warung kopi, antum bakal dapat uang yang gak kehitung 500 juta bahkan 5 miliar. Allah bakal ganti dengan berkatnya antum sering nabung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kira-kira sampai ini jelas gak deh? Paham gak nih? Paham gak? Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca bareng-bareng. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqatu sirri tufi'a ghadab Rabbi wa sadaqatu alaniyah junnatu minan nar. Nabi bersabda, apa kata Nabi? Sadaqatus sir, orang yang sedekahnya rahasia, nggak pengen orang tahu. Di masjid kalau hari Jumat dia taruh itu sumbangan, disebut namanya hamba Allah. Kalau orang lagi tidur dia taruh bungkusan di depan rumah orang yang nggak punya. Ini sedekah sir ini, yang rahasia ini, kata tangan kanan bergerak ngeluarin duit, tangan kiri jangan sampai tahu. Tuh bahasanya orang yang sedekah sir begini, ini macam emas berlian saudara. Apa? Kalau dia punya kehidupan, mohon maaf, dia sering maksiat, dia tukang ninggalin sholat, naudzubillah, dia tukang makan barang haram, tapi berkat sedekahnya itu saudara, apa? Tufiya ghadabur Rabb, maka akan memadamkan kemurkaan Allah terhadap dirinya berkat sedekah itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita kan ngomong jujur saudara, hari-hari maksiat kita perbuat, hari-hari mungkarat kita perbuat. Saudara kalau mau maksiat nggak perlu keluar rumah, nggak perlu pakai sendal, nggak perlu pakai mandi, nggak perlu keren-keren nyalain motor, nggak perlu. Anda saudara di kamar melek mata buka handphone bisa jadi maksiat saudara. Apalagi ngeliat yang macam-macam di macam-macam tuh media sosial. Antum setiap hari nggak pernah lewat dari maksiat. Di kamar tidur, melek mata tidur, mau tidur, antum bisa lihat tuh maksiat semua. Itu apa? Ghadab Rabb, murka Allah datang buat antum. Macam gini kata Nabi. Besok nih saudara, kita nggak pernah zina, tapi besok di akhirat pas di padang mahsyar disoal sama Allah, tanya-tanya,
pernah zina ya? Kata malaikat, kagak. Lah, ini lu pernah maksiat zina nih. Demi Allah, seumur hidup saya hidup di dunia gak pernah zina. Kata malaikat, ini dosa zina itu paling banyak malah. Loh, di mana Anda gak pernah zina? Gal, ente memang gak pernah zina, tapi ente ridho sama orang yang sedang berbuat zina. Ente ridho dengan orang yang menampilkan aurat. Faman radin anil ma'asi fahuwa ma'asi. Tulis, faman radin anil ma'asi fahuwa ma'asi. Belutnya handphone lengkap biar tahu. Faman radin anil ma'asi fahuwa ma'asi. Nabi bilang begitu, saudara. Siapa orang yang ridho atas perbuatan maksiat orang lain, berarti dia sama telah berbuat maksiat itu. Jadi kalau antum melihat orang lagi telanjang, melihat orang lagi membuka aurat, antum sama sama zina, walaupun antum tidak pernah berbuat zina. Kenapa? Karena antum ridho, antum asyik, ridho, senang melihatnya. Apa yang terjadi? Bahwa maksiat, maka antum bagian di antara orang yang dapat dari perkara maksiat itu pula. Ahlan wa sahlan akhirul mahbub Sayyid al-Habib bin Saleh Sajjad. Sudah ada. Ya, lain mudah-mudahan hanya umur beliau. Muassis Ladin Majlis Ta'lim Al-Mudzakkara Nurul Iman. Hanya umur saya berlabian. Terbaik mudah-mudahan Fahmi bin Saleh, keluarga besarnya, umi beliau, Allah angkat penyakitnya sehat, diberikan yang terbaik sama Allah SWT, berkah umur. Baik. Saudara Qasir, bikin apa? Bikin nyenengin keadaan hidup ente. Kenapa? Karena tufiya ghadab Rabb, karena menghentikan daripada kemurkaan Allah terhadap orang itu. Ya, daripada apa tadi? Sedekah yang rahasia. Ya saudara, sedekah jangan kata rahasia, yang jelas-jelasan aja susah. Jelas di saudara, ya. Apa ke dari kue cucur ke barang 10 biji kan anterin, itu sudah kan cakep. Martabaknya nggak usah lah yang keju komplitnya, martabak minimal yang apa ke yang gula pasir aja nggak apa-apa jadi dah. Mending martabak itu sudah panah kan cakep. Paham nggak? Paham nggak saudara nih? Ngerti nggak nih? Paham nggak? Banyak bungkusan berarti besok. Cakep. Ya, amin. Sedekah itu via ghadab Rabb, maka akan memadamkan daripada murkanya Allah. Aitamnau aqabatu amman istihaqah. Ya, apa yang dimaksud daripada memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjauhkan siksanya dari banyak dari orang yang berhak menerima daripada siksa murkanya Allah tadi, saudara. Ya. Wa sadaqatu 'alaniyah junnah, dan orang yang sedekahnya terang-terangan diumumin namanya di masjid, orang yang sedekahnya terang-terangan pama di masjid itu otak jalan, ya, lampu merah untuk ngasih orang pada ngeliat tuh terang-terangan itu. Nabi bilang yang sedekahnya terang-terangan junnah. Junnah apa itu? Junnah perisai. Buat siapa? Buat mereka. Dari apa? Minanna. Junnah perisai buat dia besok diambil rahmatnya Allah, dijaga sama Allah berkat sedekahnya. Sedekah yang kita lakukan ini dapat dua, yang terangan maupun yang rahasia, dapat dua hasil. Apa itu saudara? Hasilnya yang tidak nampak, belum terlihat, belum dirasakan, kecuali di akhirat ataupun di dunia. Di dunia seperti tadi, dia harusnya kena bala, dia harusnya kena musibah, dia harusnya kena ini, kena itu, akhirnya Allah jaga. Paham dong? Bagaimana dijelaskan ruwiyan Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya dan kita semua dapat berkah beliau, amin. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah
Rasulullah SAW, Nabi bersabda, tidak seorang pun hamba ya, yang memberikan sesuatu kepada pengemis lukmatan, bahasa kita itu sesuap, illa dafallahu anhu biha nakmatin, kecuali Allah akan menolak siksa atas orang tersebut sebab sedekahnya. Ya, jadi kita ngasih orang, dibantu orang sedekah, apalagi majlis ta'lim, di mana aja ada guru, ada kiai, ada ustaz, ada ulama, ada masjid, ada pesantren, ada madrasah, kita bantu apa sih? Apalagi ada lagi orang kena timpa musibah, kebakaran, apalagi banjir, itu dia mau nyari duit susah tuh saudara, mau makan gimana susah, maka kita bantu, ya Allah, ya Allah. Jadi antum nolong double, udah nolong orang, ditambah orang itu sedang minta tolong kepada Allah. Dia kan habis kebakaran, dia ngomong, ya Allah, masa ya Allah, hati saya habis ya Allah, gimana ya Allah. Antum kucuk-kucuk datang, Masya Allah, tabar Allah. Paham dong? Ya, bantu, sering bantulah. Tadi udah ngomong di awal tadi ya, hidupnya nggak bakal susah. Saya kasih ulang ya, orang dulu tuh meninggal senang. Kenapa? Rumahnya ya dipakai ngaji ya. Masya Allah, Masya Allah, ya Allah, senang meninggal tuh kayak begitu. Jadi kalau kita memang rasa-rasa kagak punya harta buat kita bikin jariah, apa kayak yang buat kita buat jariah? Paham dong? Ya, sering bantu orang, jangan tolak. Kalau kita sering bantu orang, jangan tolak. Silaturahmi, kita nganterin bawa jinggingan ke rumah saudara kita, itu sedekah, jadi berkah saudara. Masya Allah. Apalagi ke rumah orang tua, waduh, Masya Allah ya. Jadi Nabi katakan, dengan kalian memberikan satu suap kepada pengemis, sesuap makanan, illa dafallah, kecuali Allah akan menghapus, menolak, mengangkat daripada siksa orang tersebut atas sedekahnya. Amin Allahumma. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqatun tasuddu sab'ina baban min su'in. Nabi bersabda, apa kata Nabi? Ini keutamaan sedekah ya, apalagi besok hari Jumat, ya Allah. Ini saudara, dulu saya pernah duduk sama guru besar saya, Murabbi Ruhi Al-Maghfirlah, guru saya tercinta, jiwa raga saya, lahir batin saya, Al-Imam Sayyid Al-Habib Muhammad bin Husin bin Ali Ba'bu ya. Semoga Allah meridai beliau dan Allah berkahi kubur beliau, rawdah min riyadil jannah. Saudara, waktu lagi rohat sama beliau ya, di kubur rohat, beliau bilang, hidup nggak usah bingung ya, manusia semua punya hajat. Kata beliau, manusia semua punya hajat, nggak usah banyak-banyak minta tolong sama manusia, karena minta tolong manusia masih boleh jadi bakal bikin ente susah nanti, masih ente harus bayar cicilan sama dia, gantilah ini macam-macam saudara, kecuali memang udah mentok gitu saudara. Kata beliau, ada yang paling gampang, jalurnya tol. Apa itu? Kalau Jumat pagi sebelum dikumandangkan azan Jumat, biasain basahin ente punya hidup berkah 1 minggu, dijamin Allah rezeki ente kalau ente bantu fakir miskin di sekitar ente. Ente bantu sedekah, di pinggir jalan ada musafir ente senengin, ada anak yatim ente gilangin. Pagi-pagi itu saudara, maka Jumat itu sampai ke Jumat yang akan datang, urusan ente selalu mudah dan dimudahkan Allah SWT. Paham? Tuh saudara, sedekah hari Jumat tuh pagi tuh, itu sedekah yang istimewa di Sayyidil Ayyam, di hari Jumat yang mulia. Itu biasain. Kalau ente mau bikin hajatan nih saudara, nih kira-kira Sabtu besok Minggu nih saya mau bikin hajatan ya, sebelum ente bikin sedekahan malamnya mangkat ya, tuh mau apa, Jumat pagi sedekah. Ini buka usaha nih, saya buka usaha. Ini Anda baru buka ini nih, kantor nih. Mudah-mudahan usahanya bagus di kantor ini, usaha ini. Jumat pagi sedekah. Oh saudara,
keluarin sama mudakhalah pemasukan yang antum dapat hingga sebanding 100 kali lipat dari yang antum dapat, lebih besar daripada yang antum keluarin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Paham dong? Nabi bersabda, sadaqatu tasuddu. Nabi bilang dalam sedekah, bersedekahlah kalian, atau sedekah itu tasud sab'ina baban min su'in. Sedekah itu dapat apa? Dapat menutup, menolak, mengangkat, ya, daripada 70 pintu. Pintu apa, Bib? Baban min su'in, daripada pintu keburukan, bencana, ya, itu perkara dari orang sedekah. Jadi sedekah dalam hadis lain, tasaddaqu dauda'akum bisadaqah fa innahu sadaqah tanfa'una sab'ina Abu Bashar. Sedekahlah kalian, bersedekahlah kalian, kata Rasulullah, karena sedekah itu dapat mengangkat, dalam hadis yang lain, menolak 70 macam bala musibah yang bakal menimpa diri kalian. Nah, makanya orang dulu sedekahan. Orang mau bikin hajatan sedekahan, ya kan? Orang mau bikin hajatan, ini hajatan aja pakai duit, bakal ngeluarin duit banyak. Tapi orang dulu sampai sekarang ngajarin kita ke anak cucunya, kalau mau bikin hajatan sedekahan. Kenapa kau pakai sedekahan? Tujuannya apa? Tadfa'un al-bala, menolak berbagai macam bala musibah, baik itu si pengantinnya maupun besannya maupun acaranya. Kalau dia nanti masak nasi 100 liter buat dimakan 200 orang, bisa mumbul nasinya, cukup dimakan 500 orang. Subhan, tuh berkahnya sedekahan. Baik kata orang Cina, bahwa dia bilang nih orang Islam benda-benda sedekah, ya, benda-benda sedekah. Jadi orang Cina bingung, bila kita orang Islam benda-benda sedekah, padahal kalian kagak, saudara. Loh, tapi berkah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, tuh makanya dibikin sedekah itu. Paham dong? Jadi itu perkara tentang kemuliaan daripada sedekah. Buat orang yang pengen sedekah, punya harapan, mau berangkat pergi jalan jauh, musafir nih, kayak berangkat nih, saya mau berangkat nih, hol. Kemarin ada ngomong sama saya, Bib, izin saya doain saya, Bib, saya mau berangkat, mau pergi hol kemana? Hol ke Tanggul, so. Oh iya berkah, tapi rombongan dia pakai motor. Orang nanti pakai motor apa? Motornya pada pakai Supra, pada pakai Mio. Ya Allah, beneran demi Allah nih saudara. Bib doain, Bib. Oh ya, saya bisa ngedoain, saya mau jalan nih, besok pagi ya sedekah, ya. Ini berapa orang nih? Ada 10 orang, ada lebih. Ente semua 10 orang, jangan sampai kalian sedekah. Dari satu ke satu yang lainnya, giliran sepanjang jalan, ya, nemu musafir rebutan, gue yang sedekah. Ayo dah, ikuti gue entar. Itu apa yang terjadi, pulang pergi, ada dia dikasih makan orang, dikasih tempat istirahat sama orang, dikasih apa? Perjalanan dari berangkat sampai pergi sampai pulang, ban bocor kagak nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Sedekahnya udah berkah, tambah mau dihadirin acara hall yang berkah, Bib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, saya Tanggul. Masya Allah, itu berkat sedekah. Alhamdulillah, saudara. Paham dong? Wa fi riwayatil Khatib an Anas bisanad dhaif, dalam riwayat Imam Khatib daripada Sayyid Anas dengan sanad dhaif, sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala'i ahwaniha gizamun wal faras. Dikatakan di dalam riwayat yang lain dengan sanad dhaif, sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala'. Sedekah itu mencegah 70 macam daripada, disebutkan 70 macam daripada macam-macam bala itu. Sedekah kalian itu dapat mencegah 70 macam dari macam-macam bala itu. Ahwaniha
penyakit jizam, yakni penyakit lepra, wal baros, dan penyakit kusta. Paham tuh? Penyakit baros dan penyakit lepra tuh dijaga sama Allah berkat sedekah ente. 70 macam anwa, ya, macam-macam bala tuh paling kecilnya yang ditolak sama Allah buat terkena sama ente adalah penyakit baros dan penyakit lepra tadi. Dan yakin kita sama Allah, kemana-mana kita baca doa, jangan lupa sedekah. Bagus hidup antum senantiasa dipelihara sama Allah. Amin ya rabbal. Itu paling dikitnya tuh. Wa hadza mimma alimahu Allah taala li nabiyhi min at-tibi ruhi, min at-tibi ruhani alladhi ya'jiza an idrakihi al-khalqi. Ya. Dikatakan hadza mimma alimahu Allah taala lin nabiyhi min at-tibi ruhani, diajarkan oleh Allah kepada Nabi SAW yang tidak tibi ruhani alladhi ya'jiza an idrakihi khalqi. Jadi saudara, ini perkara orang sedekah yang dijadikan baginya ditolak 70 macam bala musibah. Paling kecilnya adalah berkat sedekahnya itu yang dihapus Allah lepra dan kusta. Ini adalah tip kesembuhan dan obat yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu diberikan untuk umatnya Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Pengobatan ruhani ini tidak bisa dijangkau oleh manusia, yang artinya disembuhkan tanpa obat, dijauhkan tanpa biaya. Untuk antum keluar ke rumah sakit kemana-mana, dijaga manusia itu dari penyakit lepra dan kusta berkat daripada dia sedekah. Ini adalah pemberian anugerah dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutamakan untuk kita semua umatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikkin tamra fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin atau kama qala Rasulullah. Ini ya, penutup. Apa itu kata Nabi? Bersabda beliau Rasulullah SAW, ittaqun nar, takutlah kalian kepada api nerakanya Allah. Takutlah kalian kepada api nerakanya Allah. Takutlah kalian kepada api nerakanya Allah. Ai ij'alu bainakum wa bainan nar jahannam wa qayatin min sadaqatin wa amalil birru. Yang dimaksud daripada takutlah kalian kepada Allah, yaitu yakni buatlah perlindungan, ya, bainakum wa bainan nar, buatlah perlindungan dari sekarang antara kalian dan neraka jahannam. Wiqayatin min sadaqah, yaitu dengan sedekah. Kalau ente pengen jangan sampai dijauhin apalagi sama api neraka, nyium bau api neraka, jangan kata ngelihat, apalagi kena api neraka, kesentuh, masuk ke dalamnya, nyium bau busuk api neraka pun minta sama Allah dari sekarang dijauhkan. Caranya kata Nabi, yaitu dengan minta perlindungan kalian dengan sedekah. Kalau sedekah bagus, ikhlas artinya sedekahnya, ya, maka antum sedang membuat pagar untuk jangan sampai bersentuhan, melihat, mencium bau busuk daripada api nerakanya Allah. Waliyadzubillahi min dzalik. Dengan apa? Dengan sedekah. Wa amalul bir, atau dengan perbuatan baik. Kalau nggak punya duit, emang nggak punya apa-apa, ya udah jangan bikin mudarat buat orang lain. Jangan nyusahin orang. Sholat bagus, ngaji bagus, nyetel musik gede banget, ganggu orang tidur, ganggu orang lagi ngapain ini saudara. Ini saudara juga bukan perbuatan baik, ini perbuatan buruk, mudarat. Paham dong? Ya, bawa motor, ya, teriak-teriakan, naudzubillah
Na'udzubillah. Ya, jangan sampai saudara, jangan sampai. Walau kana bisyikin tamran, walau kana bisyikin tamrah, walaupun dikata Nabi kalau ente nggak punya apa-apa, walaupun ente dapat korma satu, ini korma satu sebelahnya ente sobek, korma ini ente sobek, bisyikin tamrah, walaupun dengan setengah sobekan kurma yang kau sedang makan, kau berikan kepada orang lain, sedekah itu dengan separuh potongan korma itu, walau cuma itu yang kalian bisa berikan, lakukan. Kalau kalian nggak punya apa-apa buat disedekahin, kata Nabi, kasih korma juga masih nggak bisa. Nolong orang, kasih korma, sepotong korma tuh separuh tuh sobekin, masih nggak bisa juga. Kasih makan sesuap nggak bisa buat orang lain, ya sudah. Kata Nabi paling kagak begini nih, apa itu? Fabika limatin thayyibah. Maka dengan ucapan atau kalimat yang baik, dengan kalimat yang baik. Paham tuh? Kalau antum udah nolong orang masih nggak bisa dengan sedekah, ya udah minimal dengan kalimat yang baik. Tayyibul qalbul insan. Jangan suka bikin orang marah. Ya, maksudnya apa nih, Bib? Dengan menjaga mulutmu yang baik dengan kalimat thayyibah tadi akan menyebabkan kamu semua mendapatkan perlindungan dari api nerakanya Allah. Paham toh? Ya, orang alim aja kagak ditengok mukanya sama Rasulullah SAW, cuma kamu ngomongin ahlu bait Nabi Muhammad. Taib jamaah para muhibbin, ya. Taib. Astaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilayhi, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. Wa astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil 'uquqi wajibati 'alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina al-ahya minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi'u yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa min جلالك العظيم سلطانك سبحانه وتعالى كما استيت على نفسك فلك الحمد ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم تقبل وأبلغ ثوب ما قرأنا من القرآن العظيم ومن قلنا محلنا من قول لا إله إلا الله وسبحنا من سبحان الله وصلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واسلة ورحمة كنازلة ورحمة شاملة وصداقة متقبلة نهدي لحضرة سيدنا وحبيبنا وشيخنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله على آله وصحبه وبارك وسلم وجميع الأرواح أهل بيت رسول الله أجمعين وأصولهم وبرم ثم إلى أرواح أصحاب رسول الله خصوصا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والبكة صحابة رسول الله أجمعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ووصولهم وبرم ثم إلى آبائنا أخوانا من الأنبياء والمرسلين وأرواح الملائكة المقربين وأرواح الأربعة الإمام المجتهدين ومغادرين في الدين والدنيا الآخرة خصوصا سيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيد المهاجر اللهم بن عيسى وسيد الحبيب عبد الرحمن زكاة فقيه المقدم مثني وسيدنا الشيخ سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم وجميع أرواح الأولياء والشهداء والصالحين وجميع أرواح الأولياء والشهداء الصالحين خصوصا أهل الدرك وأهل النوبة وجميع أرواح الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها وجميع أرواح سلسلة علي وعلوي أجمعين وجميع أرواح الأولياء التسعة الذين هم في جوا وخارج جوا من وليسوا وجميع أرواح المشايخ مشايخنا ومعلمنا وذو الحقوق علينا وزلة من سنة ومن سنين وعلى نبي أسلافنا صالحون وأصولهم وبرم ثم إلى أرواح المشايخ مشايخنا ومعلمنا وذو الحقوق علينا وزرية من سنة ومن سنين وعلى نبي أسلافنا صلوا وجميع أرواح والدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وخصوصا الحبيب طاهر بن الحبيب عبد الله وجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم خفرة من الخفار نيرا واجعل قبورهم نورا هدى يتلألأ بين أيديهم واجعل قبورهم نور مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
وأكرم نزولهم. والله لما نظم الفكر من دار العصر في محمد العقودة توجهت الله متصل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل شيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهة الخالصة وسيلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحت رحالة فتغشاها منه الفيضات والكامرة. نتوجه إليك بأصرف وسيد لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي همت رسالته العالمين أن تسلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع عملتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الحبيب الأخبار المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن قربي ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كرسي صادق لأهدي ودادك سيد الكونين وعصر الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اخترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحاسن وأن تبلغنا من شرب قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الترك اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا عدما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء بالإحسان والسائل بما سعى والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وواله وظاهر وعم ببركة وشريحة أولادنا ووالدي وأهل كترنا ووالينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات والإمراء القيم في جميع الأخطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها المعمورة معنا وسورة واكشف اللهم قربة المغروبين واقدير المدين واغفر للمظلمين وتقبل توبة وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع نوعه والأخطر وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين واجعلنا يا ربي في الحزن الحسن من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب وعلمنا في الأعمال بطاعتك وصدقنا في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا يا رب توفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إلى المنسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين بسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سيدي رسول الله محمد بن عبد الله صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله يا الله لنا بالقبول يا صل على المختار طه رسول الله. الله يا الله لنا بالقبول يا رب صل على المختار طه رسول الله. الله يا الله لنا بالقبول يا ربي على المختار طه رسول ببركة رسول
hajatna kabul. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ij'al jam'ana jaman marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana fina sakiyan aw mahrum. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Saudara hadirin, para muhibbin rahmatul mulia kepada Allah, kurang lebih mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya Habib Muhammad bin Syahab. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ولدك مبروك وعلى معنى ونية الحاضرين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. وسلام عليك ربيع الشهر والدرجة رسول الله. سلام عليك ربيع الشهر والدرجة ربي فانفعنا ببركتهم وإلى الحسنى بحرمتهم يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقاتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلم على الشباب يعلم على الشباب على الولاية وحاجة الشركة على المدينة يدري الله الحمد لله رب العالمين. Baik, jazakumullah ya. Terima kasih banyak doanya.
cintanya, perhatiannya, kasihnya. Kalau anda dengan sifat balas antum Allah dan Rasulullah yang membalasnya. Ya, terima kasih banyak. Yang paling penting dari kita adalah doanya, perhatiannya, istiqomahannya di dalam majlis. Faham tu? Ya, cintanya Rasulullah nggak berkurang, guru, ulama semuanya nggak berkurang. Semangat itu hadiah paling besar buat saya. Ya, dan jaga majlis ini sampai ya, insyaallah. Kita buat ini potong ini. Ini dilihat di doang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah nih. Ayo, kirim kue. Obor. Ini yang dari 20 atau ini yang 21. Kado. Terima kasih. SM1. 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 Asal kau asyik. Baik, Masya Allah. Baik. Jazakallah khairan. Ayo, jazakallah khairan. Terima kasih. Cinta istimewa, hakikat yang diberikannya adalah mahabbah kepada Allah dan Rasulullah. Amin. Ya Nabi sallallahu alaihi ya Rasul ya Jaddal Hasan wal Husain sallallahu alaihi ya Nabi sallallahu alaihi ya Nabi sallallahu alaihi ya Rasul ya Jaddal Hasan wal Husain sallallahu alaihi ya Nabi sallallahu alaihi ya Nabi sallallahu alaihi ya Rasul ya Jaddal Hasan wal Husain sallallahu alaihi ya Nabi sallallahu alaihi ya Nabi sallallahu alaihi ya Rasul ya Jaddal Hasan wal Husain sallallahu alaihi ya Nabi sallallahu alaihi ya Nabi sallallahu alaihi ya Rasul ya Jaddal Hasan wal Husain sallallahu alaihi ya Nabi salawatullah taghsha أشرف الرسل محمد وسلام مستمرون كل حين يا ذا الجلال صلى الله عليه يا نبي صلى الله عليه يا رسول يا جد الحسن والحسين
والحسين صلى الله عليك يا نبي صلوات الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاة وسلام برسول الله أزكى صلاة وسلام لرسول الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاة وسلام لرسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه ونجد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم